जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करूची बहुत भलरे थिबे खुशी थिबे मु भी बहुत भल अछि आउ एबे तो समस्त जानी थिबे छुट्टी दिन चली तो आम मानकर अलग प्रकार टिके हेडाक स्टार्ट हो जाइए इरा पैंका कहीं ना इरा भी बहुत हैरान करुच्ची माने गोटे गोटे दिन से किसी भी काम करे दौनी तो मोर वीडियोटा से गोटे गोटे दिन भी मिस हो जाऊँगी आउ देखिपे मो प्लांट गुड़ाक सब हैप्पी हैप्पी अच्छा मुझे टिके फैन टा लगे दिए कहीं घर भितर गछ गुड़ाक रहिले माने जमी जो गोटे नेचुरल एटमोस्फियर मिले तो से मो पछरे ग्रो लाइटा लगे आप देखते बंद अच्छे एवं आ फैन टा लगे दी टिके रखीदे कौन गछ गुड़ाक टिके पवन जमी हलिवाटा मन ना पूरा लेगी ही जाते मैंने पूरा बहुत पतला पतला होकर माने से मरीज माने आरंभ हुए से सढ़ीवाटा आरंभ हुए जो स्टेमटा से मो बेले बेले फैन टा लगे ताकि से स्ट्रंग रे बहुत सारा गछ लगेबार गोटे बहुत सारा प्रोसेस अच्छी जो सांग मैंने गछ लगे भल पाते से बुझीपे मोर पेन आईटी देखु गोटे पिलाटे गोटे एबे गोटे इंस्टाग्राम रे बहुत गोटे बढ़िया ये चली कौन जो तालिबान हो मेरे जिंदगी के ये हूँ मो जीवन तालिबान देखु बे मतलब तबाही मचा रखी है नहीं रा हे पाटर काट व्हाट इज दैट मामा से ये वालाटा प्लास्टिक तो चोबाऊ कहीं कौन कह माने स्कूल जाऊला मुझे बुझीपारे स्कूल गले से जो 3 घंटा स्कूल जाए मत से कि शांति माने हैरान अलग प्रकार करुचे घरे रहीकि देखो दीप टाइम है मत ना मुझे पार्टी तौक को रोसे करने ना कौन मैंने गाधे जावाटा गोटे बहुत बड़ कष्ट ए माने छाड़ी बाहर आईपैड देखले भी से कम बाथरूम जाकि बाथरूम भितर बसिक आईपैड देखी ना कौन से प्रकार ना ये पार्टी ना मामा पंडा बाबू थे गोटे प्रकार ताहे पंडा बाबू आज जाइछंती डीएमवी ऑफिस ताकर कौन रिन्यूअल करार अच्छे डीएल फेल कौन रिन्यूअल करार अच्छे ना जो रियल आईडी से मुझे ठीक से जानी सी जाइछंती बिचारा फोन करके कहते जो थंडारे पूरा बाहर आज अलग प्रकार स्नो हो सांग आप जानते ना नहीं मुझे देखई दूची देखो केते जोर आज स्नो पत्ती हो गला तौक जाकि आपको भल से देखेबी से स्नो रे से छिड़ा होती पाखापाखि 1.5 घंटा लाने बिचरा एपर्यंत स्नो होना आज स्नो हो पूरा भल से चलते आपको मैं बाहर को देखनी भल से स्नो केमी हो आज लेट्स गो डाउन स्टेयर लेट्स गो क्लीन अप कर दियो क्लीन अप ऑल योर टॉयज लेट्स गो डाउन स्टेयर चलते मैं आपको देखे दूची तले देखु सांग मैंने केड़े जोरे होती स्नो वाओ पूरा पूरा केते जोरे फाइट है देखो ये पूरा पोती हो गला कि जोरे शीत करुच्ची बाबा एबे माने पाखापाखि 1 डिग्री खंडे टेम्परेचर अच्छी बाहर केड़े जोरे स्नो होची माने एटा सकाळटारू स्टार्ट होती 8टा बेलू पाखापाखि एबे देखंतु दीपर बेलू केड़े जोरे लाने पवन जोरदार होची पूरा जोरे पवन गोटे पिलाटे देखो पुणी जोता पिंधि मोर सी पुणी केड़े सीधारे पिंधि आहा इरा तो छुट्टी गला पड़ जी डोंट गो व्हाट इज दैट इरा की खुशी आ रही मामा शीत ओह केड़े जोरे स्नो होची केते जोरे स्नो होची देखंतु वाह माने एथर कहूँ टे डेरी रे आसी स्नो माँ लो एथर टे डेरी रे आसला माने जोरदार है माने आठर केत तो पोती होगी थाए सब बेले माने बहुत जोर स्नो होता है किंतु एथर टिके लेट रे आसी चल मामा झाड़ी जा मुंड मुंड झाड़ी दे आउ बहुत जोर होची माने ए वर्षर ए स्नोटा होची पूरा हेवी स्नो व्हाट यू वांट टू गो टू स्नो ओके विल गो ताको स्नोमैन बनइबार अच्छे मुझे से स्नो भी है स्नोमैन बनई हम टिके वेट कर जा संध्या बेलू हो तो आज अच्छी स्नो काली 2 दिन छाड़ी 3 दिन छाड़ी अच्छी स्नो तो यह हूँ सांग मैंने कंडीशन मुझे कही गोटे जिनसटे कहबी बोलिका तापर आ भिड कर भिड कले भी जो क्रिसमस सेलिब्रेशन थी कहीकि मुझे कहनी आज कहबी आसी जाते पंडा बाबू तापर मुझे कहबी आमर कुआड़े जाऊँ कौन पाई आम एत एक्साइटेड माने बहुत जन सांग कहते कौन आउ थे इंडिया आसबार प्लान अच्छी कि सेटा सब जगह जना पड़ जाए यही वीडियो डोंट वरी लास्ट ना वीडियो देखिए आपको पक्का जना पड़ जाए ठीक अच्छे खबर सब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मोर ड्राइविंग लाइसेंसटा एक्सपायर कर जाइए तो मुझे रिन्यू करने देखो कौन हालत
प्रबल स्नो चलती और लोक सब ठिया होती रास्त अपेक्षा करते लोक देखते आ स्नो के जोर होती जस्ट अनुमान कर जी समय मो जैकेट ये स्नो पड़ सारे अलरेडी तो हालत खराब छता जाऊ भाग्य भल नहीं आसती टी सुविधा टी भल बट बहुत ठंडा और बहुत स्नो पड़ी ठीक अच्छे बहुत रखी दूचे पर सो फ्रेंड्स आज गर्मा गरम सॉरी ठंडा ठंडा पागरे गर्मा गरम खाଇବା बनेबा मु आसीगली एबे किचन को खाଇବା बनैया पैंका ना एतरे ना आज मु बनैबी डिमर झोल अंडा तरकारी आज मु बनैबी कहीं ना बहुत दिन है आम घरे अंडा तरकारी है नथिला अंडा भुजी भुजी नानी बहुत थर करछंती अंडा तरकारी जमा भी नथिला मु भाबुचे ना अंडा तरकारी कर देबे ता संगे मु काढी के रखि देखंती सजना साग एटा करिवार अछि ता आग मु प्रेशर रे बसई दउची अंडाटा तापर साग बाछि देबी बाहर नजारा देखि मते भीतर बहुत जोर शीत करूची माने एमिते एमिते पागरे इच्छा हो तो मैंने कौन कहले पूरा गर्मा गरम मटन झोल और भात खायापेगा किंतु नानी मत मना करके जाइछंती चिन्नु तुम जेतिकी मटन खाइच नानी खातर मटन सप्ताह सांग मैंने बहुत बढ़िया होता मतलब मना कर जेतिकी मटन खाइच आउ ये नहीं बहुत दिन जाए खाइबनी माने मटन माने पाखापाखि मसटा अवॉइड करदे माने जनवरी मसटा पूरा मु हाँ मारिची देखा जाऊ केते दिन जाए मो पार्टी ऊपर मोर कंट्रोल रहउची देखंतु मो एने अंडाटा बसई दूसरी जाऊँगी शागटा बाछी देवी ईरा से छिड़ा के देखो कमी स्नो को एंजॉय कर एंजॉयिंग द स्नो कौन है जी मामा तो गाड़ी पोती गलानी स्नो रे स्नो होची टर्न ओवर ओके कैमेरा रे देखिबो निजो को माने एमती छपे खंडे एमती छपे ताको मिरर बहुत भल ताको कैमेरा बहुत पसंद निज को खाली से देखिबो छपे व्हाट नहीं टर्न ओवर नहीं देखे कौन है बाहर व्हाट इज इट आउटसाइड इरा व्हाट इज दैट ओके तो फ्रेंड्स घंटा खंडे घंटा पर ठिया होला पर स्नो रे फाइनली भितर को गली आउ टिके डीएल है भी टिके नाटक हो गला मुझे जे देला से भूल डेट पकई ताको पुणी थे कैंसल करी पुणी थे करा पड़ा तो पुणी डेट पकईकी कला तो आसला बेलू बर्तमान देखते मो कार हालत कौन क्लीन करदे कारण जब ये जिन गुड़ा क्लीन ना गाड़ी चलेब कि मनीष ओके ओके पछ क्लीन नॉट दैट बैड यही जिनसा सांगे सांगे ये जिनसा सांगे सांगे होली माने क्लीन करी होची छटारा बड़ा हैरान कर ओके सांगे सांगे होता क्लीन करी होची ना जब न था मैंने टे समय रही यहाँ पूरा एमती गाड़ी स्टिक कर तापर कौन कर पूरा तार खेचा जंत्र गुड़ा अच्छे खेचिकी सफा करा पड़ो ये घर ये विंडशील्ड देखते कौन है स्क्रीन टा जमा सहज नहीं भारी कष्ट नहीं तो भी दरकार कारण गोड़टा कौन है लास्ट बेलू कौन है घंटा पर मुझे मोर आंगुठी फिल कर जो सब लोक सब लाइन थे सब चला बुला करते जहाँफल कि आंगुठीटा पूरा फ्रीज न हो जाऊ जमीक ब्लड सर्कुलेशन बंद न हो जाऊ तो यहाँ गोटे स्नोर बड़ा प्रोब्लेम जानी मैंने कहीं भितर को ना भितर अवश्य हलवे जाए लोक ठिया कर हाँ ना लोक सेमती बाहर स्नो रे ठिया होती प्रबल ठंडा आज स्नोटा जो एक्चुअली हैरान खाली ठंडा होता ताहले भी रही था जहाँ भी पिंधि पांधिक आसी पुणी भूली जाइए कैप आने को तो कान मोर हालत आप देखिपारे कौन है एबे तो बहुत भल अच्छी कारण मु भितर को जाइए आसली तो भितर गरम थिला भितर को जाइए जो आसली ठीक ठाक अच्छी व्हाट आर यू डूइंग इरा मन ध्यान दे कि गोटे पिला कौन कर चली देखु कौन करुचु हे इरा व्हाट आर यू डूइंग ओए व्हाट आर यू डूइंग you are drawing for making that face to green huh hey
Why are you making that face to green? Yes. Why you are doing that? ମାମା ବଦମାସୀର କିଛି କାରଣ ଥାଏ କି? ପଣ୍ଡା ବାବୁ କ'ଣ ରହିଲା କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ? ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବେ ମାନେ କେମିତି ଏତେ ଜୋରେ ସ୍ନୋରେ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲ ଆଜି? ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି କହିଲି ସ୍ନୋରେ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ହଁ। ଲୋକ କାହିଁ ସ୍ନୋକୁ ମାନିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗଧ ଭାବିଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗଧମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଧ ବିଚାରା କେଡ଼େ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଗଲା ନା? ସ୍ନୋରେ ଗଲେ ଲୋକ କେହି ଆସିନଥିବେ ସ୍ନୋରେ ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ବି ସେୟା ଭାବିକି ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ସ୍ନୋରେ ଆସିନଥିବେ ଆମେ ଯିବୁ ତଥାପି ଏତେ ଜୋରେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସବୁ କରିକି ଆସିଲ? ଭଗବାନ ହଉ ଚାଲ ଡିନର ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା ତାପରେ କଥା ହେବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନ ହେଲେ କହିକି ରଖୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଦି କହିଦେବା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ 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 ମାମା ସୋ କୋଲ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନୋରେ କେତେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଲା ଇରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଆଉ ଏ ସ୍ନୋ ନଥିବ ସକାଳକୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଏଇଟା Where is the snow? Here. ପଡ଼ିଯିବୁ be careful careful ଇରା ସ୍ଲିପରି ଅଛି I have to go there ଓ କି ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ନୋ ହେଲେ କଚଡ଼ା ହେଇଯାଏ ପୁରା ବାହାରଟା ଇରା କେୟାରଫୁଲ ଏଇଠି କେମିତି ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଛି ବାହାରଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକିରି ସ୍ନୋ ଇରା यो डिस्क्यो मोर स्नो को मोरी ऊपर को पड़े या डिस्क्यो तो पड़ी आज भीतर को जा ए फोपड़ दे स्नो फोपड़ हाथ खराब हो हाँ मो देर फोपड़ तोरी चप्पल रे पड़ला ओला चलो मामा स्लीपर पिंदु ये शीतरे এইটি দেখন্তু পଣ୍ଡା ବାବୁ ଗୋଟେ ଅସମ ଅସମ ଆମ ଡିନର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ମାନେ କିଛି ପଚରା ପଚରା ନାହିଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବନେଇଛ ଆଜି ଡିନରରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ମ୍ୟାକ୍ରୋନି କ'ଣଟା ବନେଇଛ କୁହ ପାସ୍ତା ଆଖରି ପାସ୍ତା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ଆଜି ଦିନରେ କହିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପଣ୍ଡା ବାବୁ କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁକା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ଯାଉଛୁ ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଲା ଭାଲା ସକଲ ବାଲା ଚେହେରାଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ କି ତା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି କୋଟିପତି 3 ମାସକୁ ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ କହିନଥିଲା ତ ପ୍ରବଳ କୋଟି ମାନେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଭିତରେ ଖେଳୁଛି ଖାଲି ହଁ ତ ତମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ 2-3ଟା ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ଖେଳ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବହୁତ ସାରା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସବୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୁଢ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି ବୁଢ଼ ଲୋକ ନା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ଟେକ୍ସାସ ହେଉଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଜାଣିନୁ କି ତୁ କହିଦେଲେ ରେ ଆମେ ଟେକ୍ସାସ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟେକ୍ସାସ ତ ଟେକ୍ସାସ ଯାଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ନା କେତେ ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ବର୍ଷେ ତମ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ମାଡ଼ ଦେଇକି ବିଦା କରିବି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଦେଇକିରି ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଥିଲେ ଏବେ ଟେକ୍ସାସରେ ସେ ଘର
ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଉଠି ଦେଖା କରିଥିଲେ ସେ ଭାଇ ହିଁ ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ନା ଏଠିକି ଇରା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପରେ ତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥିଲା ପୁଅ ହେଇନଥିଲା ନା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସୁଇଟ୍ ହେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସେଇଠୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କ ବହିକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ମାଇ ବୁକ୍ ତ ସେଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟେକ୍ସାସରେ ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ୟୁଏସ୍ଏର ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଟେକ୍ସାସଟା ଖାଲି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ମାନେ ମୋର ସେମିତି ଏତେ ଇଏ ବି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଟେକ୍ସାସରେ କିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଇରାର ଟିକେ ଛୁଟି ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଇରାର ପୁରା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ୱିକ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଇରା ବି ଏମିତି ତାଙ୍କର 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଇରାକୁ ବି କମ୍ପାନୀ ମିଳିଯିବ ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁକା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଇଫ୍ ରିୟା ସି ଇଜ୍ ରିଏଲି ଅସମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛୁ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଦେଖା କରିଦେବୁ ସେଇଠି ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ମାନେ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଟ୍ରିପ୍ ରୁହେ ଇଧର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ 2ଟା ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଯିବୁ ତ ଆମେ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ତ ଯିବୁ ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଆମର ମାନେ କମିଂ ୱିକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁକା ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ନୁହଁ ମାନେ ରୋଡ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଭାବିଲୁ କି ଏତେ ସମୟ ପଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ହାଇୱେରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇନି ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଟେକ୍ସାସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ତାଙ୍କର ରହିକି ଆସିବୁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଁ ସେବେଠାରୁ କହୁଥିଲି କହିବି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିପାରୁନଥିଲି ତ ଆଜି କହିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟେକ୍ସାସ୍ ତ ଏଇଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉଛୁ ଏବେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ପାସ୍ତା ତାକୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସାସ୍ ଯିବାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିନି ସେଠି ହେଉଛି ସେଠି ୱେଦର୍ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ପରିକା ସେଇଥିପାଇଁକା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାକୁ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୱେଦର୍ ରହେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଥଣ୍ଡା ରୁହେନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ 8 ଦିନ ପୁରା ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବୁ ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Yum, yum.